बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कानूनी इलाही क्या है? कानून खुदाबंदी यह है कि अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। आपने देखा होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आज तक अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। हद से बाहर निकलने वालों को पसंद नहीं करता, ख्वाह वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। मेरे प्यारे दोस्त, कानून इलाही ये भी है कि दुनिया में किसी कौम या हुक्मरान को हमेशा गलबा हासिल नहीं होता और कौमों के दरमियान अय्याम में तगैर व तब्दील होता रहता है। मेरे प्यारे दोस्त, कितनी कौमें आई हैं, अल्लाह ताला ने जो जालिम कौम को कभी भी पसंद नहीं किया, उन पे अल्लाह का अजाब हमेशा आता रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, और ता क़यामत तक ये सब कुछ ही चलता रहेगा। कानूनी कुदरत ये भी है कि जब तक कोई कौम खुद अपने अंदर तब्दीली का ख्याल पैदा नहीं करती, उसकी हालत तब्दील नहीं होती। बहरहाल ये इनकलाब बरपा हो के रहता है, क्योंकि कानूनी खुदाबंदी अटल है। मेरे प्यारे दोस्त, जो नेक राह पे चलता है अल्लाह ताला को सब पता है और अल्लाह ताला दिल के हाल जानने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त, आज के मुआशरे में क्या हो रहा है, कौन अपने आप को क्या कर रहा है, आज का दौर वो है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को भी किसी भी मजहब में देख लो आप, ऊपर वाले का नाम लेने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, और बाजे ऐसे हैं कि वो उस रब को सिर्फ मनाने की ही कोशिश करते रहते हैं। तो वो लोग के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, खराबी हमेशा अंदर से वाक़या होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, और फिर शैतान की तरह पूरे निजाम को लपेट में ले लेती है, जैसे कि आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हो। मेरे प्यारे हजरात, जब तक इंसान अपने अमल बेहतर नहीं करेगा तो अल्लाह ताला अपने ऊपर नहीं लेता, उनके ऊपर, उस कौम के ऊपर ऐसे मेहरबान हो जाता है, ऐसे करता है कि उनको पता ही नहीं चलता। उनका हुक्मरान इतना ही गंदा बिठा देता है। मेरे प्यारे, जब फोड़ा मुताफन हो जाता है तो फिर नस्तरा और ऑपरेशन नागिज हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि कोई फोड़ा फुंसी कुछ भी हो जाए, वो ऑपरेशन तक जाके रुकता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। वैसे ही देखो तमाम कौमों के साथ अल्लाह ताला ने उनको क्या किया। कुदरत का कोड़ा बरसता है और आने वाली नस्लों के लिए इबरत की निशानियां छोड़ जाता है। जैसे कि आप जानते हो कितनी कौमें आई हैं। देखो दोस्तों, कैसे कैसे निशानियां दिखाई है अल्लाह ताला ने, कैसे कैसे उनके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब हुआ है। और ये कोड़ा कभी चंगेज की शक्ल में नमरूद होता है दोस्तों, कभी किसी की शक्ल में नमूदार होता है, कभी हलाकों की सूरत में, कभी तैमूर की सूरत में, कभी नादर शाह की सूरत में, और कभी आपस में लड़ मरने की सूरत में होता है दोस्तों ये कोड़ा। और हम समझते हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, मगर नहीं, ये वो बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह का चाबुक चलता है उस कौम के ऊपर।
آج کے دور میں دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں میرے دوستو، آپ خود دیکھ لو جا کے۔ میں تو یہ نہیں مانتا میرے پیارے دوستو، یہ سب اللہ کا ہی کرایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی قوم پہ اگر مصیبتیں آتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں میرے پیارے دوستے، نہ کہ اللہ ان کے اوپر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، اب جو قوم کسی پہ عذاب کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی دوسری قوم آ جاتی ہے یا اللہ کا ہی عذاب آ جاتا ہے۔ قدرت کی طرف سے یہ عذاب اس وقت نازل ہوتے ہیں جب اصلاح کا جذبہ اجتماعی طور پر ختم ہو جائے، یا اصلاح کی طرف متوجہ کرنے والے مٹھی بھر عناصر کی بات نہ سنی جائے بلکہ ان کی تذلیل کی جائے۔ تو جب ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ، ایسی قوموں پہ عذاب ڈالتا ہے جیسے کہ آج ہو رہا ہے میرے دوست۔ آج دیکھ لو دوستو معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے، آج کے دور، آج کے حالات۔ کسی بھی ملک میں آپ جا کے دیکھ لو ایک بار غور سے، کسی بھی دیش میں جا کے دیکھ لو، وہاں کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہے ایمان والوں پہ۔ اور یہاں کافر وہ نہیں ہوتا جس نے کلمہ پڑھا، کافر وہ ہوتا ہے جو سن کے بات نہ مانے۔ اگر ہم کسی کو سناتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی بات ہے، قرآن کی تفسیر ہم بتاتے ہیں کہ یہ قرآن میں ایسے لکھا ہے، اور پھر وہ نہ مانے، چاہے اس میں کوئی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، تو وہی کافر کہلایا جاتا ہے میرے دوستو، کیونکہ کفر کیا ہے، اس نے اللہ کو شریک کیا ہے۔ قدرت جلدی کسی قوم سے نا امید نہیں ہوتی میرے پیارے دوستو، یاد رکھنا۔ ہر قوم کو وہ وقت دیتی ہے کہ کاش یہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ کتنے بڑے بڑے نمرود، کتنے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے گزرے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ تلک دیا ہے، ان کو وقت دیا ہے کہ تم واپس آؤ گے، لیکن ان کو اپنی گمراہی سے نہ بچ سکے، وہ اپنی بدی سے باز نہ آئے، اور پھر اللہ کے عذاب میں ان کو ایسے مبتلا ہوا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم اس دنیا میں آئے بھی تھے کہ نہیں۔ تو دوستو قدرت جلدی کسی قوم کو سے نا امید نہیں ہوتی، انتظار کرتی ہے۔ آخری اور کاری ضرب اس وقت لگائی جاتی ہے جب خیر کا اثر قومی جسدے سے بالکل خارج ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستو، یعنی کہ جب بالکل وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ پیچھے اڑنے والے نہیں ہیں، انہوں نے بہت ہی زیادہ بے قدری کی ہے اس دنیا کی، میری نعمت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مورے سے قہر برسا دیتا ہے، جیسے کہ تم نے دیکھا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مسلمان حکمرانوں اور قوموں پر ہمیشہ اس وقت زور سے خدائی قہر کا کوڑا برسایا گیا جب ان کے اندر گمراہ کن عقیدے اور بے دینی کے خیالات بہت زیادہ زور پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانی قوموں کے ساتھ کیسے کیسے کس وقت ہوا، اور حکمرانوں کو محض ذاتی اثرتوں سے سروکار تھا میرے پیارے دوست۔ عدل و انصاف کے بجائے فسق و فوج اور ظلم و جور کا سکہ رائج ہو گیا تھا میرے پیارے دوستو۔ انہی قومیں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سب عذاب ڈالا ہے۔ کتنی قومیں آئی ہیں آج تک میرے دوستو، جب وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا چابک چلایا تو ان کا کچھ نہ رہا میرے پیارے دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہو۔ کتنی قومیں آئی ہیں، کتنے بادشاہ آئے ہیں، اور انہوں نے صرف اپنے آپ کو ہی سمجھا، اس نے یہ نہیں سمجھا کہ نہیں ہمارا اوپر بیٹھا رب ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور دنیا فانی ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا۔ اور جب نہیں سوچا پھر اللہ کا چابک چلنا تو لازمی تھا۔
تو میرے پیارے دوستو، اللہ جو دیکھتا ہے اپنے دل کے حال دیکھتا ہے کہ دل میں سے میرے بندے کے کیا چل رہا ہے، تو اپنے دل اور اعمال کو بہتر بناؤ، یہ سمجھو کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم کرے، آمین ثم آمین۔